aka abale ke mianto minyana na wozuba koshida kavai ye bia de la shio kudena nan ado nuya ke wo va fia aro nuya ke mie fia ye bia de la shio kudenua atanyo to ma wa man va ma mia aja gbagba ade emena onwie akpe ke hafi mia ijia mia ko egba to handa sinema o ta to kuku de na ma afisi afike na la o de ta to na mia nkulo arole na oga to gbara klimi kwa na dira kwa klimi bubu fia ma unu sekata to mie ada kpena o de afia ta ba na plomito agba bon kekama mia maro miedo vu miedo moto mie yasioma mie da kpena o ba wa manu veve kple wa meta kpokpo ye awe ba mie ga ko afienia abale ke mie nyana mie le kokopom na o ben do sia de ke mia sroa mia de o dowona ma ena mia ba chichi reji le eganya ogoma ba gbedeka mia gblɔ be ewewe be mieɖo afia eya miebia to vio Yesu Kristo ƒe nukɔme. Amen. Le kɔsida eve yewo va yia mienɔ nu fiam tso ale yike na afia ega ƒe nuvanyenye vio alo ɖevio yiwo ke ne dzi ye mienɔ gbɔgblɔm be ega ɖoko labe ale yike na ayi sukuxɔme alo na yi ɖe edɔkplaƒe emɔtɔtɔ fita dɔ vulganizer dɔ dɔ ɖe sia ɖe ko ega ƒe nunya hã la enu nya srɔ̃ ge na la ale ke ko na wobe oho free ko manyi nɔ ge ɖe aƒe me koa nenema ke nye ega ƒe nusɔsrɔ̃ hã ne srɔ̃ tso ŋuvɔa medzi be nanɔ anyi ko edzi be nadi edɔwɔna me edede dɔwɔna mea gɔmedzedze aɖe ko sena enu gɔmedzedze aɖe ko sena elabe ewo nanewo yike va zu ŋumame woe ne va enu yeye srɔ̃ma esesena fi xoxotɔ ma na adzo kakea wo ŋutɔ ɖokuiwo dzi ɖuɖue ye wɔ ge ta nu yiwo katã srɔ̃m mie le ma aɖe kuku be dzagbagba nati kpɔ be ya adewo dɔwɔna me mano bɔbɔe gakea ne wɔm koa egbɔna mage egbɔna fia ɖo game nyanya ge gɔ hã be eye ganumawo mo ko ata gblɔ dadatɔe atɔ ɖe ame aɖe afia nue tso eganu elabe wo ŋutɔ ewoe eye ekpo viɖe yike le me mie edzi ge nyitsɔe ke va yia mienɔ gbɔgblɔm be edze be nadze agbagba be ɖeviawo ke ye dzi alo ɖeviwo ke ye wo dzi kpɔma ye fia ŋu wo tso ega ƒe ŋuvanyenye ŋu nu yike ega nye ale yike wozãna gae eye ale yike nawɔ hafi akpɔ ga enua me tɔ ma wohiã vevie be míawo ɖeviawo míanya tso ɖevi me míanya nu yike wowɔna alo ale yike ga wɔna hafi vana me ƒe kotoku ma mía anya eye nu yike wozãna ega na hã la míanyae elabe na ma menya oa
ye o gbogbo gaba ya va to among barare na ya ko akwe kakana nya ni onya ma to mong barao la agban kubu viama an makuko ba jasi dame ba miao so heao ba jichichi da agbamanuonu ba ma akwe cha ye wamba miao so heao me ba miaro kyo pom de agbanono madama jiadoma yika kaka na banya agblan do kyo kori patapata avano ashifiama da onyagare rikala kona remaba ye anome ava wonto wa gbanono agblan do kyo ta mia anonya ya sam amayoka akpoga haina sohe okom amayoka akpoga agba nyama chichi okpoga agba na abia obala ko jagomea o bloga ba poto goji ha yo mlopo yo mo choko pla matres kokoto ye yo no pa to goji mloma yo no ga drando di vivi aha no batumra na mauba na ji adona ba dangware na ya wo numawe awana fi ozua agato na amara be adompo kana ira agato ragbo ikanya onyaba galashi ko biebare ala ko jagome ha mochona ko po gaje kao tamama ko koko na so heo ba miama yo ka buna ba aga mango chi mangpa onyala chiji na de ko agbe a ao ado wona adra garo ko ga dojo hafi ozunanga oglona lefgomba little drops of water makes a mighty ocean they now get vivi sto gaga yo la abokla azuoma mi no popoma o haro ko jagoma pa akploji gali blable klashi ko agba obarofia tamaga chijira agbanwo wo gbojira nko ko ha afmado ga gbaraka mia to bio blog ado anya gloria riba anuma mama ya jijona nana make na agapanya aro aleka gawona de o mamila awa gaba miete jijogo basa agbala ajagbagba ba yeba gana no chichimnaji anu gbanto yika mie no gbogboma na fia view ado na fanda view ba gbama cho agangenya ba na fie alaika wo drana agado ado wo save naga ala konangma atenu aglane ba neko ndiko banea nako rekog be ba pama to hamama afiam alaika wo na akpo ga ova shioma na dreredo akwa hamedama na gbasha gba wom maga glone ba nako humare ka ko kogbe o aro la pora mana ko 5 cd na mana ko 1 cd kogbe ao wo gbe mana jagbagba gare na gbo na nya 10 pesos na ko egbe fa ko pe dadi ne na no fiame ata no nya gbe ba okay egba ko 10 pesos gbe 10 pesos yana ko gbere nkaka ni na ko agbe fi o de 5 cd aka na ko ina square ye to na calculation na pe ke na blog ne bo
no jibe adaf makaba ozu 5 cedi na ko isuke ka 10 pesos apo nkakale kakana de khairi nkakale yeto na ya ba ochiacha akpo ga ba refma agba ko 10 pesos kaka cho 50 pesos ko ga gbe ko kaka na nya refma mlam plaleka na gava washima aleka o drana da doi amlam cho da viama agona fiara roga manyawe ga groga nefio yento na kwene ha ko gwara raga dani alaba avazu anu mama matenji jogo agadradrado yenya anu banto yika magokoko na miao jila oba miafio vodadayo ka miamiwo mi jagbagba ba miavio ka jimemiela miafia oba mo ga vodadama o yewo ni ba agba china daji tana anya jilaye oji ola mo te fian ale ko drana garoa afia ya jagbagba na afia vio yo kana ji aji won to dege ala ba no chia maga gbo na afia ro ga ika oji la na no kutre kuma afia no oji pomu won to onya fika yo akpo galale yo ga kpo ga onyanyaga la agadradraroa afiana anoma ve banto ko fiana yenyaba afiana amado kichi dudu na nyame kete drana gadoa afiaba adokyo chidum la gokama na amana de 50 pesos ria yo ji ano 50 pesos an kakana ten duaro kwiji yema ten dashi gamanwo maybe ya be ya ba ya de 50 pesos wi gbashi agba for jin ave yo ten dedi jin ave adoa agada na rofie an da kai kanya discipline amado kwiji dudu aten dudu kyoji madashi anu ambu buiko gafiana nyaba afiana alaika na awododo goal setting and planning example ina ba ya adagadi jinwava dodo nyana o set a goal arotaro jingla show ta agadradaroda afiana leka na awo abi akotaro jingna nana aye na wododo chum ala va vient mbubuika agadradaro fiana indirectly afiaba no ba indirect afiama nyamunya yika ofiaga anu makaru na globa ngi afiamo lenyo kaka na ima akwaga ba afiaga de ayema afiana aroga ba wojina jama aye maigano amare singpom bana we na hafiadu numawe aga fiana ma ta abachila ola driplikpa na ba ya jagbagba fiayevi ba walon agadradraro he or she should love to save. Aye, now savings a woman. Na no nyamba rodrando di de apa choma. Nye choma no nyare glombade. Na de viagbo. Cho sukulu ara fiare. Ye oko gabada shinobo dati mama. Agama kokbe dredo namde to kukura dama maga dwine magaba
Yo ko egbe ko me no va bia na wo blo fo pa gbogbo problem le nede. Awu gbogbo problem nede. Yo ko wan siri dare gbo ko ga ba ye bia ma. Baga gble nana ma na gble nana ma. Adre jire bia ko. Ba wa yiji aga no aga drando. Na wo ko no ko. Jagbagba na dedine. Gbegbe ko wo hiane. Na bia ko kwene. Elle va vient. Hama on eba jida ko na no da bia shiba na edregado a. Aga de die no gana ya ba ho. Anu bubu ika na afia da via nyaba. Na no nyaba. Aga ado wana ado money is a reward for your work being done. Anya anu ika na ho na awodore. Ta mi jagbagba mi afia de via obade. Aga manya ro kuna shi dogara ko akwe o. Ka ado gele. Afia kwe. Mo kanwe na awo hamale. Amaro blona ba. Deviana wonana ke kwene. Na wote wonana ka akwene. Agba na te fon ka ba ina iskofio ko gandra. Ma de wansi do pevigaji no. Arabia fiamba ajaba na wonana hafi agananya wo reward ko over time la arona de via chichima asronga ba aga ado wona hafi pone maiga no send the money nyajio ala be banya wo bofia lokunanyi noga ko yo funji ba yoro garo tagbo na rira yo ko to mblanyima aro amaro o tenchi eblena o ko ga gbo na sena on to gana ma leba no ba yo ma kagran ba ma kagran cho o ga afia de vmo kata aro so he mo kata ngbegla pataro ni tami fia mi avia o aleke wawo afia in ega banya ro ko chona ko fine wa ga mo fine o fie ba do na hafi pone anu atolia ika na ajagbagba fie vienya ba ale kana o ga dugere wo dwila nu nyama ado smart spending decisions nu ika wa plak ga ni ka maga plo ala va vient viwa alaika wa anogbere dodro ya ko wore ba gang na gba magba oba do 5 cd aro ya do 2 cds ako 3 cds agbe kwa de japone banawe adolia atayo vio adani agbane ba ga ko na fian ka o plege ka mlongo kata ka gbane ba pa nu ya hare do hia o onma o kwa tu mi ano nyama ba na gbane ba awore de hama iha ro hia ao nano asogoma ba anu aroa drodroe aye anu aroa hia mena regbere ji ba dania ma ao anu fiame na le nano segoma susuita fi onyabo relema susuita fi onyaba releva vie ko agblere ma nano asegoma ba anu ro plepla drodroe Davia do dia gbasha go we no yogurt manya yogurt ro hiamu yaro ko pe poku adri vatoma viviapi mana kwarangwara ni chomaro vu ko reviara la vo ma vifa ma bonto ha vu mi ha le trafic ma ye obia dada bare nkere via o ha bebe je yogurt
iko ba o ka jine no rotoe e no nwa ba yogota anu ma va iho ngo ga be ga nyu awe ha ko da bia no fa ko ma lokilia hanyo no nyiro tututu ye ba bla bia ba o de rotuka ba ma no yogota re ho oba e kan ki ga be ga ni ma nya ka glomu e ma glona dada bare avo ho ga fia na fam ko na vo zozon ko mi ga sega tututu na fe ha ma kukugolo anya nya ga bare manya nda sia do jina la gba mo pone tami fia mi afia o aleka waza guy manya mari ko ala va va toma vivio nyamika mahia drodroe kaka abepli ala ba ya le afa mama do le yo eja numawe dromema ta nanna wanya ba anwaro la gbema an drodroe manya an hia ji an hia gba afina vano drodro gbopom na manyo ogazanga ako agblere eyame anu anelia abale kama glegba na biabia la shio ina ba ya bia wo yo miela klalo ba mia akafeno na manya agbaba anfiafia kokoko atanya nkakayo vai yo 0246453535 mia ajagbagba dongno akpa mia iji anu fiafia analia ke na fia viewenya na fie the value of giving aro anu nana pang vanyanya akoba jilara na globa vinye akuna ngolo manya fiaro ko osrelo ma globo nto gbo osrelo abia bo nto kongo oba akpama ji video dia do fike na buna ba osrelo na kwa ma konene ore ta fia anana pang vanyanya devia nanya bare do nanang amai kaman nango nei hala nyanya makpone amara blogano ba yaya yekpanara man kaka gbegbe ke yaya ile nyanya ma ye makpona mara ko kpanara emu ma glodada to eba nyama ho jeso afia ka kpomela ba kpekpere wana chua nyama kai ba fuma ma u dari ba kpekpere wana chu ta okpo ma usi na bare kpekpere ngwa vage ta fie de vie anunana na anango mara ina na expert mchoma gbo manya nwena new bata trade mano misa ha agoma anango ma amokpom na nana ba amana kwena ya runa choma govena manya nwena new ka ashie na cha na anangla de nejo jima magano mokpomba amana kuna na yo miama ro mieba amara na kpere de viarang na ta ngmate na jabli kokone manya de na komneu de na ngoro li pla kpekpere mi akana banu na evi tamis agoma nanya annana na nang pla jifa manane nang kana wana gbogbo ko shio viba mi po mama cho ni cho nye pla ko godimane odoe maun to yira nama tami fie mavio bade anunana an va va wonya akpanara man
ame ke na nu de menɔ hiã me edi be wò dzila nanya ame ke na nua me ewɔ ge be atam fia ɖevia aleke wòane ŋu. Dzila wòvelia ɖe va gbɔ ko va fia wò nane yine mele esi o ko evi la yɔ ko ne dze ŋuƒoƒo wòvelia ŋu gbe sia gbe ko va do ɖe afia ŋu nane ɖo be ɖo le nyanya si nenema gbegbe ŋka fia mi nele ɖevia efia be ne ƒe velia ɖe va do ɖe gbɔ bie ŋua ne gbe indirectly alo le manyamanya me numafia mi le ɖevia ma yi hã kpɔ ŋgbɔ elabe ewoe nye dzila ewoe nye Mawu le yɔ gbe me ewo srɔ̃m wòle ne wò fɔ ŋdia wò kpɔ na gbã hafi ne gana anyi mlɔƒe hã ewo wò kpɔ na gbã ta ne ɖevia va aŋɔ kuku ƒe agbenɔnɔ ɖem ɖe go ɖe megable mama ɖeka alo megagblɔ be afi ko wòkpɔm le wotɔ kpo ɖokuiwo gbã be ɖe ye ŋutɔ ɖe na ŋua dzila yi ke nana nua nyemaka be evia nya ŋɔku na toe o ta fia ɖevia wotɔ exhibit wotɔ dzagbagba na ɖe agbenɔnɔ ma ɖe go nanya le ke wona nua me ewɔ ge be ɖevia alo viwɔ hã alo lia me nya be nagble ne be ŋunana nyo alea ke ŋutɔ ne wɔm kɔ ɖevia hã kpɔm ya ɖo ko wɔm elabe dada hã wɔnɛ edzi la wɔnɛ ta yi hã wɔm ɖo ɖe ne ŋufiame ma ta to kuku ɖe me dzilawo alo mia dadawo mi dze agbagba miaƒe enunana alo ega ƒe nunya yiwo la mi ƒe ɖe mia me ewɔnɛ be ne mie tsitsi ma nane le mia si ke miakɔ kplɔ miaƒe agbe ne megava liwo hã efia nane ɖevia yi ke wɔ ge be metratra ge ɖa le emɔ dzi o gake ne mie ɖe asi ko nenema ne gbe ɖeka meva li o ɖeviwo tratra ge elabe ya gbe sia gbe la ewɔ asi ŋkpɔm bena woe na ye ta fia viwɔ le susui me be gbe ɖeka la agbɔna eɖokui si nɔ ge magbɔna ye si ŋkpɔ ge o ekpɔ ge be ewo dzila ma la ne ɖevi ma tsia meta ɖui nye ge na o elabe efie agbe ƒe ŋuvanyenyawo tso ɖevia me eye wòme aɖe dziɖi me bipi kpɔ go eŋu atɔ̃lia yi ke na fia viwo ye nye fie aleke egatsina ɖe dzie fie aleke egatsina ɖe dzie na ma adere ame kpie ko meɖo ŋku dzi be meva afia kpɔ ame fia be wonyɔna nane be the value of money abia be ega ƒe kpekpeme na ame aɖe ko 20 cedis no yene ble ɖe aŋe me va kɔ da ɖe batsi te na eƒe ɖeka va yia le egbe ƒe ŋkuʋuʋuia me ke egadada ɖe ŋdzi ɖo ko va le abe akui lɔlɔ ne kaka ma be ƒiƒiɖiƒiɖi ke wode ɖe dzi o aƒleŋɔ gba kaka ŋkene gayi ko wode ɖe dzi meƒle tomatoes wɔme atɔ̃ 5 cedi eŋkeme yi wɔme 4 cedi ekpɔ ge be ne ede gama ɖia ne ŋkekewo yiyim la egama ƒe kpekpemea eɖiɖi ge le eƒe wɔ ya ke va yia na ko 20 cedi alo cedi blaeve ine li ɖe asia nu yiwo ke ƒle ne lea menye nyamio gake egbe ŋkuʋuʋuia ne ko cedi blaeve fia na yi Ghana ƒe akpa ɖo kenke hã meɖo gaɖi ƒodo fia vɔ efia be enuwo dzim ta ega ƒe kpekpema eɖiɖim ke le ke nɔ gafi
ega ƒe kpekpeme nagano nenema adze be ega nanɔ tsitsim ɖe dzi, adze be ega wòanɔ tsitsim ɖe dzi. Nu kawoe wɔnɛ hafi ega tsina ɖe dzi? Adzɔdodo me na dɔdzɔ kple ega. Ame aɖe kɔ 20 cedis edze asi gɔme vɔe ma yi boy sɔhɛ ɖe mafia business mɔ ŋuya ɖeka mi ekɔ 20 cedis yi ko va ƒle earpiece 15 cedis tɔ ɖeka ko ye wòƒli na ma ko yi ko kpe ƒe boys wokɔ yi ko be dra wobe nani yi ko be 20 cedis ye dra me yi ko ama be wò ma na 18 yi ko be koe be na ƒe awo business akpo 3 cedis na 15 cedis ma dzi aga ya ƒle earpiece 15 cedis naga dre na ma bubu na dre earpiece ma na amɔ ma tɔ akpo earpiece ɖeka ƒlega yi ke nye profit na dali ne ma egatsi na ɖe dze ma cedi bla eve ya ke ne kɔ ya sia me na kɔsi la ɖeka ye na te dre earphone alo earpiece ma ne wòveli ma tɔ ekpɔ ge be le kɔsi la ɖeka me la 3 cedis yi ke kpɔmɛ le ɖe dzia na multiply by 5 ekpɔ 15 cedis yi ke ata ŋu kɔ kpe able earpiece wɔme eve azɔ ne ma egatsi na ɖe dzi ma mɔŋke li yi ke ega dangatsi egadzraɖoƒo li ada ko ga da ɖi be ya ƒle fixed deposit lo treasury bill lo alo na ʋu savings account ade ɖe me gake me ɖona ɖaŋu zi geɖe be ne ega da ge ɖe gadzraɖoƒe yi ke ne nya be dziŋu etɔ̃ dziŋu ade ye ma ezã ge hã ɖe ko ɖe dzi adzɔdodo yiwo ke le banka ƒe ɖe na ko ga da ɖe me eɖo gblɔna be na de ga ɖi eƒe ɖeka ye me da asi ŋɔ yewo ko 10% alo 20% no dzi hemo ƒe ɖe na de ga ɖe me gake ne nya be ega ya si de ge ŋu kɔsira ɖeka kɔsira be dziŋu ɖeka me ɖe kuku woade ɖe savings account me ko la ne va kɔ dɔ adzɔmo ƒe ɖea kpekpeme yi ko le ba anu eŋua siwo kɔ kpe ɖe wòganɔa me anyinɔgo ta fia viwa be ɖe ega ɖo tsina ɖe dzi ne ega nye 20 cedis eye wòva zu 25 cedis ke ne ma